next? Anong? Ayoko. Akin na yung kay Tots Bote. Okay, me. Large. Large, me. Carry to up to XL. Cotton stretchable, Elias. Tricolor. Mine, tricolor. Tricolor, 150. Okay, 44. Yours na. Hazel Benedicto. Yours, Beb, 150. Okay, Hazel, yours na, Benedicto. Pakaganda ng kulay ng shorts na to, be. Oh, paunahan. Tattered. Tattered kung tattered, be. Size. Medida size po tayo, ha. 16. Okay. Okay, 32 to 33. 32 to 33, 16.5 po sa medida. 190. Mine, 99. Tricolor, Mami Bungar. Yours, Mami Bungar. Okay. Ay, sexy. Yung Jessie Isabel pala, anak ni Mami Bujoy. Bujoy Grace. I-note mo. Oo. Si Bujoy, tsaka si ano, baka ma-out ni bakla. Si Mami Bujoy, tsaka si Jessie Burgos, iisa. Mami ko, small size, Elise. Pag ayaw nyo to, tabi ko na to, akin na to. Mine, chocolate. Chocolate up to medium nga. Ito yung chocolate, 150. 99. Basahin mo sa comment. Mami Mapes, yours na 190. Mami Mapes, yours na 190. Next item po, another jorts. Another jorts, mga mi, perfect. Mami branded to, tough feeling. Size 26 ka size ko, beb. 140. 140 mine branded. Mine branded 140. Beb, isang piraso lang. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. Lining. Meme, ang ganda. Large on tag. Mine lining. Mine lining. Lining ang code 150. Ang ganda ng kulay nito. Lining 150. Wala ba? Hindi naman kami tinawag. Kasi na ito. Stocks. Chocolate, Gemaline Pereira. Sige. Gemaline Pereira, yours chocolate. Suot ko top available po. Suot kong top available. Mine top 190. Top 190 po. Asian po Tatter Jorts. Iba-iba po. Iba-iba po, mga madam. Okay. Next tayo, Gap Me. Ganda ng kulay. Wait lang, suot natin. Ni-note na po. Lining, John Clyde, ulog. Okay. John Clyde, ulog. John, ulog. Kay lining. Yours yan, beb. Isa lang to eh. Okay, Gap, mga mi. Gap, mga mi Mazor. Large. Suot ko small. Wait lang ha, check natin yung size. Medium. Small, medium, large. Okay, suot ko mi. Small, medium, large. Small, medium, large. Ganda ng kulay. Mine Barbie plus size. Small, medium, large. Small, medium, large, mga madam. Suot ko po small. Small, medium, large kay Barbie. Small, medium, large kay Barbie, mga madam. Kay small, dalawa lang. Kay medium, dalawa lang din. Kay large, dalawa. Okay, tiga-dalawa lang to, si Barbie. Mine, Barbie plus size. Tiga-dalawa lang to. Tag-dalawa lang po. Okay, next item. Uy, ang cute naman nito. Mami, ang cute. Ayan ha, small, medium, large. Sa suot ko po na Gap. Okay, Kate Narbay. Yours na. Bebe, small yon. Kate Narbay, kasya sa akin. Ano mo na lang, confirm mo yung suot ko. Oo. Barbie, medium, Kimberly. Kimberly, yours, medium. Barbie large, Novi.
Nobby, Barbie, large. Mami Bungar, yours large. Mami Bungar, large. Tapos small, Mami Bujoy. Mami Bujoy, yours small. Mami small na lang nabigay ko, wala na large. O, available, medium and small. Small, asido. O, last one, medium. Last one po, medium. Last one, medium kay Barbie. Oo. Narbay. I-confirm mo muna. Okay. Narbay, yours na 190. Narbay, yours na 190. Okay, Beb. Ang ganda nito, oh. Mami ka, oh. 26 to 32 sagad, 32. Mami ka, oh. 140. Mas maganda 26 to 30. 140. Mine cute. Mine cute, 140. Oo, sige. Sexy, tatawagan ka rin ni Mama pag nandyan na si ate pot mo sa kanto. Sunduin mo daw lang pa yan. Okay, last one. Nasuot ko ha, medium. Mine, Barbie, medium. Last one na po. Mine, Barbie, medium. Barbie, medium, mga madam. Ay, ang ganda naman ito. Beb, large. Beb, large. Y2K. Ang ganda, 120. 120, mine, maroon. Maroon, 120. Mine, maroon, 120. Cute. Yours na, Ma'am NN, 140.